Hi, Assalamualaikum and good day everyone. So in this video here, kita akan belajar how to determine the formal charge and the most plausible Lewis structure. So I think ada a few terms baru yang kamu nampak kat sini. Okay, so kita kena berkenalan dululah apa formal charge tu sebenarnya and how do we actually identify the most possible structure based on the formal charge. Okay, but then before that class, okay, so kenapa nak kena belajar pasal formal charge ni? Okay, tadi kamu dah belajar macam mana nak lukis Lewis structure. Okay, so there are possibility that kamu mungkin akan jumpa there is more than one possible Lewis structure for a certain compound. For example, kalau kamu tengok structure kat sini, okay, kita fokuskan dengan yang mana-mana lah, 1, 2, 3 ni kah? Okay, kita tengok sini ada 4 bond je, 4 single bond. Kat sini pula ada 1 double, 3 single. Okay, so ada 2 possibility untuk structure ni. But then, which particular structure yang kita akan pilih sebagai structure yang the best one? Okay, is it 1 ataupun is it 2? So that's why kita nak kena belajar pasal formal charge ni. Kenapa daripada formal charge ni kita boleh tahu which one is the best structure for that particular compound? Okay, so what is the definition of formal charge? It is the apparent charges on certain atom in Lewis structure. So setiap atom kita yang dalam satu molekul tu, setiap satu daripada diorang tu, sebenarnya diorang ada charge diorang masing-masing. Okay, so the formal charge is used to find the most plausible Lewis structure. So kamu akan dengar Miss sebut the most plausible now. So the most plausible is basically the best one. Okay, bila kita cakap the best one pula, because it is the most stable one. Okay, so ada 2 karakteristik yang penting kalau lepas kita dah kira formal charge tu untuk kita determine which one is the most plausible one. So among several possible Lewis structure, the one whose formal charge is nearest to 0 is the one that which best describes the molecule. But not only this one class, so satu lagi karakteristik yang kamu kena take note adalah, so tadi yang first tadi adalah formal charge approaching 0 ataupun equal to 0. That would be the best one. But at the same time, kalaulah ada charge yang negatif ataupun positif yang kamu kirakan, so you have to make sure that the negative formal charge, it appears on the most on the more electronegative atom. Ataupun kalau kamu dapat yang positive charge tu, make sure the positive charge is on something that is more electropositive pula. Okay, so as long as they obey these 2 characteristic, then kita boleh cakap this one is the best structure ataupun the most plausible Lewis structure. Okay, so kita tengok contoh ni. So there are 2 possible skeletal structures for formaldehyde. Okay, so satu adalah structure 1 sebelah kiri ni, and then satu lagi adalah structure 2. Okay, so sebenarnya sekejap, dia ada lone pair sebenarnya ni, mungkin tak nampak. Mungkin lepas ni akan muncul kot. Okay, so an atom formal charge is the difference between the number of valence electron in an isolated atom and the number of electrons assigned to that atom in a Lewis structure. Okay, basically kalau kita letakkan dalam formula, so kita ada formal charge. Formal charge ni is equals to, formal charge of an atom in the Lewis structure is equals to number of valence electron in the atom. So kita akan tengok setiap satu atom, okay, and then kita tolak number of lone pair electron, okay, number of lone pair electrons, and then bermaksud kamu kena kira setiap satu dot tu lah. Satu lone pair ada 2 dot kan, so 2 lah elektron. Kalau ada 2 lone pair bermaksud ada 4 lah elektron. Okay, so ini adalah number of lone pair electrons, electrons. And last kali pula adalah number of bond. Number of bond ni adalah kamu kira lah ada berapa banyak line. Kalau ada 3 line, tolak 3 lah. Kalau ada 3 kalau ada 4 bond, tolak 4 lah. Okay, so sebenarnya formula ni, it might be different compared to your friends punya lecture notes, it might be different compared to the books, but this is just the formula yang Miss rasa ini yang paling senang untuk Miss faham. So Miss just ubah balik daripada apa yang ada dalam buku semua. So this is my own formal charge punya formula sebenarnya. But then if you want to follow the one in the books or the lecturers punya notes, it's up to you. But for me, this is the simplest one. Okay, so I'll be teaching you guys with this formula lah. Oh my god. Okay, Miss tak perasan pula bawah tu ada ni. Hopefully nampak, the sum of the formal charges of the atoms in a molecule or ion must equal the charge on the molecule or ion. So kalau dia neutral meaning total charge tu nanti adalah 0. Maksud kalau kamu ada atom A, B, C, so A positive 1, B negative 1, C 0, so bila kita total up kan dia dapat 0.
Itu kalau molekul itu adalah neutral, so sepatutnya kamu dapat 0. Tapi kalau dia adalah ion, so let's say kamu tengok the whole ion itself, charge dia adalah -2. So bila kamu kira A, B, C tu tadi, formal charge untuk A, formal charge untuk B, formal charge untuk C, total kan, you should be able to get -2. Okay, so kita tengok yang contoh yang ni tadilah. Okay, sebenarnya structure 1 ni tadi, structure 1 ni sebenarnya dia ada dot kat sini. Okay, meanwhile kalau yang structure 2 ni pula, structure 2 ni if I'm mistaken, sebenarnya dia ada double bond dekat sini, dengan O. Dia macam ni. Ataupun dia tukar sikit, nanti tak apa, kita akan tengok lepas ni. Okay, so macam mana kita nak kira the formal charge on C? Okay, so by using formula yang ni tadi. Okay, formula yang ni tadi, which is basically formal charge equals to valence electron atas carbon tu sendiri tolak dengan apa tadi? Lone pair electrons tolak dengan number of bond. Okay, so basically 4 ni mewakili the valence electron of carbon itself. Okay, so kamu tengok dekat carbon tu pula, dia ada lone pair tak? Ada, dia ada satu lone pair. So satu lone pair bermaksud ada 2 elektron. Sebab tu ni ada tolak 2 kat sini. Okay, and then at the same time ada 3 bond in total sekeliling carbon. Satu single, 2 double. So in total ada 3 bond kan. So sebab tu inilah yang datang 3 kat sini. So 4 minus 2 minus 3 kita dapat -1. So basically formal charge for C adalah -1. And then kalau kita tengok oxygen pula, so 6 is actually the valence electron of oxygen. Tolak 2 sebab as you can see here, dia ada satu lone pair. So satu lone pair ni ada 2 elektron lah. Okay, and then kenapa tolak 3? Because ada 3 bond sekeliling oksigen. Jadi dapatlah positive 1. Okay, jadi what about hydrogen? Hydrogen senang je lah. Satu, dia punya valence electron 1 kan. Lepas tu dia ada satu single bond kat situ. So 1 tolak 1 kosong. Okay, so Miss tak tunjuk the calculation untuk hydrogen dekat sini. So the next one pula, kita ada structure 2 kat sini. So structure 2 kat sini, ini adalah dual structure untuk structure 2. So kalau kita try kira pula the formal charge untuk C dengan O kat sini. So formal charge of C 4 minus 0 sebab tiada lone pair, but then dia minus 4 sebab ada 4 bond sekeliling carbon, so equals to 0 dekat situ. So formal charge untuk oksigen pula dia 6 minus 4. Kenapa 4? Sebab ada 4 lone pair electrons, and then minus 2. Kenapa minus 2? Sebab ada satu double bond. Satu double bond bermaksud ada 2 bond dekat situ, so dia equals to 0. Okay, jadi bermaksud kalau kita compare structure 1 dengan structure 2 tadi, structure 1 hydrogen 0, tapi kita punya carbon dengan oksigen kita tak 0 kan. Okay, tapi bila kita tengok structure 2 ni, semua 0, termasuklah hydrogen. So which one is the best one tadi? So ada 2 karakteristik yang dia perlu patuh tadi kan, especially the first one, bila formal charge is approaching 0 ataupun equals to 0, therefore that would be the most plausible structure then. Okay, so in conclusion, structure 2 is the most plausible structure because the formal charges are equals to 0 for each atom of the structure. Okay, so next one kita tengok a few example lah. Kita akan tengok dalam 3 ke 4 example macam tu. Okay, so untuk example 1 ni is just that given to you satu structure kat sini, which is NOCl, and kita just nak try to determine the formal charge of each atom dahulu. Okay, bukannya kita nak cari yang mana satu most possible. So nak cari ni je. So untuk atom oksigen ni, so formal charge of oxygen, so basically valence electron adalah 6. Okay, and then dia ada 4 dot keliling dia kan, ada 4 dot tolak 4, and then dia ada 2 dia punya bond kat sini, so tolak 2, so kita akan dapat 0. Okay, bermaksud untuk kita punya oksigen 0 dia punya formal charge. And then kalau nitrogen pula, so formal charge of nitrogen is equals to valence electron nitrogen 5, and then dia ada 2 dot, so tolak 2, and then dia ada 3 bond, so tolak 3, so dapat 0 juga. What about Cl? So formal charge of Cl adalah, so Cl in group 17, so 7 minus, ada 6 dots keliling dia, and then ada 1 bond, so dapat 0. Okay, so dapatlah 0 untuk setiap satu kita punya atom kat sini. Ini example 1, just nak revise balik macam mana nak kira formal charge of each atom. Okay, so what about if kita diberi 2 compound sekarang ni? So draw the correct Lewis structure of CO2. So diberi kepada kamu ada 2 structure of CO2 sekarang ni. So there are 2 possible structures. So sekarang ni kita kira untuk kalau yang structure A dahulu. Okay, so kita ada carbon dekat sini.
Tapi kita ada 2 oksigen. Tapi adakah 2 oksigen ni are they equal to one another? Equal ni maksud means kan, adakah masing-masing ada satu bond 3 lone pair ataupun ada 3 bond 1 lone pair? Okay, so are they considered equal? No, they're not, because obviously oxygen on the left side we have 1 triple bond, oxygen on the right side we have 1 single bond. So O kat sini adalah berbeza. So bila berbeza, kita kena kira formal charge dia pun lain juga. So yang ni Miss panggil sebagai OA, yang ni Miss panggil sebagai OB. Okay, jadi kalau kita kira formal charge untuk oxygen dahululah, sorry, carbon dahulu. So formal charge untuk carbon would be 4 minus 0 minus 4. Kenapa minus 0? Because there's no dots around it, because there's no lone pair electron kan, so dapat 0 kat sini. So what about formal charge of OA? OA adalah 6 tolak, so dot sekeliling dia ada 2 aja dot, and then dia punya bond ada 3, so kita dapat positive 1. Okay, and then kalau formal charge untuk OB pula, OB equals to 6 minus dot keliling dia ada 6 tolak satu bond, so kita akan dapat negative 1. So in total 0 ini positive 1, ini negative 1. In total formal charge dia, kalau kita total upkan formal charge dia dapat 0. So maksud cun lah untuk ini, dia sebab dia neutral molecule, so sepatutnya total akan jadi 0. Okay, ini untuk structure A. What about structure B? Okay, structure B pula, adakah oksigen left and right ni, adakah dua-dua equal? Adakah dua-dua sama? Ada similar ataupun ada different? Yes, they are similar. Sebab masing-masing ada satu double bond, ada 2 lone pair. Okay, so perlu tak kita asing OA dengan OB? Tak perlu dan. Okay, so kita just kira formal charge of carbon. Formal charge of carbon adalah 4 minus 0 minus 4 equals to 0. 4, kenapa 4 minus 4? Sebab ada 4 bond keliling dia kan. And the formal charge of oxygen pula adalah 6 minus 4 sebab dia ada 4 dots, and then minus 2 sebab ada 2 bond kat situ, so dapat 0. So ini adalah 0, 0, 0 class. So which one is a better Lewis structure? Which one is the most possible then antara A dengan B? So jawapan dia adalah B then. Okay, because dia punya each atom akan formal charge dia adalah 0. Okay, and untuk yang ni pula, which is the most possible Lewis structure for COCl2? So ini untuk structure A, kita try kira untuk ini dulu. So kalau carbon 4 minus O minus 4, dapatlah 0. Oksigen dulu. Oksigen 6 minus 4 minus 2 dapat 0. Cl ada 2, tapi adakah they are similar to one another? Yes, sebab masing-masing ada satu single, ada 3 lone pair, so sama aja. So 7 minus 6 minus 1 equals to 0 juga. Ini untuk structure A. Obvious dah, semua 0. So mungkin dialah the most possible one kan. Lebih tahu kita just try tengok structure B. Okay, tapi structure B ni pula kelas, kita punya, sebab beza dia apa ni tadi, ini oksigen dengan carbon yang double bond, tapi yang ini adalah antara C dengan Cl yang double bond. So let's just try and have a look at this. But then bila antara Cl dengan carbon yang ada double bond, bermaksud kita ada 2 Cl yang berbeza dekat sini, satu A, satu B lah kita anggap kat sini. Okay, yang ini berbeza dengan ini single, yang ini double, so berbeza. So formal charge untuk carbon 4 minus 0 minus 4, masih lagi 0. Oksigen pula this time round, it is 6 minus 1 equals to negative 1. Formal charge untuk CLA would be 7 minus 4 minus 2 equals to positive 1. Meanwhile untuk CLB pula adalah 7 minus 6 minus 1 equals to 0. So formal charge untuk compound ni adalah bukan semua 0. So bila bukan semua 0, bermaksud structure A yang menang tadi. Okay, the most stable one adalah structure A, figure A. Okay, yang ni just a quick review balik. So macam mana kita nak kira kita punya apa ni tadi, kita punya formal charge tadi. So kita kena tahu the valence electron untuk each atom berapa sebenarnya, and then kita kena tengok ada berapa banyak lone pair electrons sekeliling that particular atom, and then kita tengok ada berapa banyak bond yang ada. So a quick one, formal charge of C. So C ada 4, so 4 tolak 4 bond kat sini, dia tak ada langsung lone pair electrons kan, tolak 4 bond, bermaksud 4 minus 4, 0. What about oxygen A? So oxygen A adalah 2 ni, sebab dia orang sama, dia ada single bond je with 3 lone pairs. Okay, meanwhile oxygen B pula ada double bond, so it's a different one. So oxygen A 6 minus 6 minus 1, so kita akan dapat negative
1. Okay, meanwhile oxygen B pula 6 minus 4 minus 2, kita dapat 0. Okay, so this is how you determine the formal charge of atoms in each untuk compound ini. Okay, jadi nanti kamu try this 6.0, determine the formal charge of the atom below, tunjuk your calculation. Okay, perlukah tulis balik formal charge dekat sini? Kalau dia tak minta labelkan, tak perlulah, or else you just show your calculation. But however, macam A kat sini, sebab ni berbeza kan, 2A kat sini berbeza kan, sorry, 2 oksigen kat sini berbeza, labelkan dalam structure kamu dulu, which one is A, which one is B, and then make sure your calculation part pun tunjuk kamu tengah kira untuk OA ke OB. Okay, and then yang ni pula given to you ada 3 structure dekat sini. Okay, yang ni kena apply the second characteristic of yang dalam formal charge tu tadi. Okay, sebab ada satu karakteristik dia adalah bila kita ada negative charge ataupun positive charge, it must be on atom that is more electronegative kalau negative charge, or on the more electropositive kalau kita ada positive charge. So kena guna that rules pula untuk determine which one is the most plausible one. So try dulu buat yang ni, nanti kita akan discuss sama-sama on this. Okay, so itu sahaja kelas. Thank you, bye.